Hi guys, dito kami sa Sapa guys. Dito kami sa Sapa guys. Kasama ko si Daddy guys. Ayan guys. Ikaw friend. Ay, nakulog. Dito kami sa Sapa guys. Hi guys, dito kami sa Sapa guys. Deb. Hi guys. Uy, magsalita kayo dyan. Dito kami sa Sapa guys. Iso, tara. Hi guys. Hi sa vlog mo kami. Hi guys. Hi guys, paalam may page hindi pa sa web vlog guys. 1, 2, Punta kami sa sana guys. Ayan. 1, 2, 3, Hi guys. kulot mo niya, kulot niya, patang traya mo. Hi Halika, Jin. guys. Sino? Halika. Okay. Hey guys. Ayun. Binjom eh. Ambot sa pangalan dan eh. Jel. Jel, ya. Hi. Jela. Hi, kamu ya. 1, 2, 3. Hi guys. Hi guys. Jel. Jel, 1, 2. Hala Jel oh. Jela. 1, 2, 3. Ah, smile. Hi guys. Init kay guys. Nasunog na ni guys. Lar, bagok na. Wala na mabuak. Bagok na. Hi guys. Si mama? Oh, Oh, kurik eh. Jel. Jel, ulit Jel. Hi guys. Hi. Jel ah. Hi, Jel ah. Nyak. 1, 2, 3 pak. 1, 2, 3 pak. 1, 2, 3 pak. Smile. Banat na yun. Iwalay ko ginawa para makatawa lang ka. Dito din. Si Mami. Ya, tawa ya. Dito. Kit nang anak kang likod aswang. Naladir yo, tapos bitawan mo. Dito. Bakit ka dito mo? Tol, picture mo tol. Dili ka mura pila. Uli ka dito ya. Jel ah. Jel, 1. Dito dati Jel. Hey. Hi guys. Hi. Hi guys. Oh, yung naong. Jel. Nandito dati Jel oh. Ay, baba. Hi guys. Jel ah. Hi guys. Jel. Hala. Ano to oh? Oh, sa'yo na. Oh, Jel ah. Tawag kayo ba? Hoy bata. Hi. Hoy bata. Jel ah. 1, 2, 3. Hi guys. Jel ah. Jel, hi guys. Hi. Tawawan. Dali na. Di ko na doon. Kay Lola. Naiinit ko.